हेलो एवरीवन। आउ एक स्टडी वीडियो सह स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल को मु आपण मानक स्वागत करुछि। केमिति अछंती समस्ते? आउ समस्तंकर पाठ पढ़ा केमिति चलीछि? नियति भाबरे आशा करुछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आउ पाठ पढ़ा भी जोर रे चलीथिबो। काहेकि ना यूजीसी नेट जून एग्जाम पाई तार नोटिफिकेशन बाहरी सारिछि। एग्जाम डेट मध्य सेथिरे दिया जाइछि। तो ताकू आखि आगे रखी निहाती भाव में समस्त प्रिपरेशन खूब जोर रे स्टार्ट हो जीवनी। तो मु यूजीसी नेट जो रही आम पेपर 2 ओडियार सिलेबस यूनिट 7 जहाँ रही आम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया गद्य साहित्य जो थी कि प्रबंध अच्छी समालोचना अच्छी जीवनी आत्मजीवनी रम्य रचना भ्रमण साहित्य ये सब जो रोचे जोटा कि स्वाधीनता परवर्ती समय रचनावली रोचे मुझे पढ़ुली प्रबंध साहित्य उपरे पढ़ुली एवं जो जो प्राबंधिक जहाँ भी प्रबंध सब स्वाधीनता परवर्ती समय लिखिंट रचना कर नोट करुली जहाँ भी बही पढ़ी अंडरलाइन कर बही एवं आउ थे नोटबुक को उठाऊली। तो आपण मैंने केमिति आपण मानकर पाठ पढ़ा स्टार्ट कले एवं केत नंबर यूनिट को कंप्लीट कले बा नोट करिकी पाठ पढ़ुचंती बा डायरेक्ट बही पढ़ुचंती केमिति आपण मानकर मोटामोटी भाव में पाठ पढ़ा चली कारण समय तो हाथ में बहुत कम अच्छी ता भीतर ही हमको पूरा पूरी सिलेबस को कवर करने पड़ो ताकू देखिकी आपण मैंने केमिति आपणकर पाठ पढ़ा को बा आपणकर रूटीन को केमिति बनई निश्चिंत भाव में मत कमेंट सेक्शन में जनइबे। मु जहाँ भी डेली पाठ पढ़ी जहाँ भी जो यूनिट को कंप्लीट करी जमी मोर पाठ पढ़ाटा रहिबो मु पूर्व वीडियो रे भी कही आपण मानक सहित ट्राए करी निहाती भाव में शेयर करने। बेले बेले परिवेश और परिस्थिति एमती हो जाए जे जेते चेष्टा कले भी से परिवेश और परिस्थिति रू बाहरी हुए ना। सब ठीक थी लगे जे जमी सब किसी तो ठीक अच्छे किसी भी नहीं हेले भी गोटे गोटे कथा मन रे एमती रही जाए जहाँ को कि से कथा को जिते चाहिए ताको भूलिबाई से भूलिबाई चेष्टा करने ही पूरा दिनटा बीती जाए हेले से कथा मनर बाहरी पारि न थाए जहाँद्वारा कि गोटे गोटे दिन भी वेस्ट हो जाए पाठ पढ़ा को दे हुए कहीं पाठ पढ़ा नुह जे जहाँ भी हो जाओ पाठ बास बस भी पढ़ी बहीटा को धरिकी बसिले मनीष 8 ରୁ 10 घंटा भी बसी पड़ो किंतु मो मतरे जदि भी मु 10 मिनिट बसुची से जो 10टा लाइन पढ़ी से जहाँ भी हो 7-8टा लाइन मोर मन रहो जो 10 मिनिट कि गोटे घंटा मु स्टडी को देवी आ 4-5 घंटा बही पाखरे बसी थी मन रे आडू सियाडू कथा सब चलथिबो किछि भी से गोटे घंटार भी स्टडी हो नथिबो ताले से जो 4-5 घंटा पूरा वेस्ट जीवो किछि तार मूल्य रहिबो नाही। तेणुक जेतिकी भी समय स्टडी को आम बाहर करुचे सेतिके समय जमती किसी अलग डिस्टर्बेंस न होची ताकू ध्यान रे रखिबा तापरे पाठ पढ़िले से पाठटीर निहाती भाव में मूल्य रहिबो कारण आमे जदि एबे डिस्टर्बेंस हेइकी पाठ पढ़िबा आम पाखरे समय नाही। हाँ यथेष्ट समय थांता आमे सेतिरे किछि नाही जदि भी पाठ पढ़ा मझिरे किछि भी आसुची काम किछि भी माइंड को अस्थिर कला भली सिचुएशन किछि क्रिएट होची ताहले मैनेज करी हबो तापर दिन को किंतु वर्तमान आम पाखरे गोटे गोटे मिनिट आम पाई मूल्यवान आम पाखे समय नहीं। तो एबे जदि भी आम 2-4 घंटा बाहर करुचे पाठ पढ़ाई तो से 2-4 घंटा केवल पाठ पढ़ा को जदि देबा एवं जहाँ भी पढ़ा से जमती यूटिलाइज हबा हमर से समयटा ताकू ध्यान रे रखी पढ़िले ही लगे जे मु गोटे एग्जाम पाई ठीक भाव में प्रिपरेशन हो पारिली कहीं जदि आम प्रिपरेशन में कमी थिबो आम एग्जाम हॉल को जीवा एग्जाम दे के आसीबा अपन पछरे कहबा नाही क्वेश्चन भल नथिला क्वेश्चन तो से 10टी यूनिट जो आम रही से 10टी यूनिट से टॉपिक भितर जहाँ भी आसूची आमे जदि ठीक रे प्रिपरेशन हो नथिबा क्वेश्चन को आमे कहबा नाही क्वेश्चन आज बहुत हार्ड रही जाइतिला सेति मोर हेलानी तो आमर परिश्रम भी सेमती हार्ड रहिबा दरकार जेहेतु आमे गोटे जातीय स्तर गोटे एग्जाम दौचे नेशनल स्तर एग्जाम रे दौचे तो आमे से अनुसार आमर प्रिपरेशन को रखिबा दरकार। तो ये कहली जे सब बेले नुह जे आमे वर्तमान जदि गोटे टाइम टेबल फिक्स करवा आउ हाथ में एतिक दिन रही आम पाखे गोटे मास भी समय नहीं जदि ताकू नहीं आम चलवा आम पाखे 10टी यूनिट अच्छी पेपर 2 कथा मु कहूँ 10टी यूनिट अच्छी निज निज सब्जेक्ट से तो निज सब्जेक्ट पेपर 2टा जहाँ पाई आम +3 रे भी पढ़ीचे पीजी रे भी पढ़ीचे
ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ JRF ଆଉ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ 10ଟି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ବି ଆମେ ହାତରେ ରଖିକି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମିନର ଯାହା ବି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନୋଟ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁନି ଯେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଥିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏମିତି ଆସନ୍ତା ବହୁତ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଆନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନର୍ସ ନେଇକି PG କରିକି ଆସିଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ କିଏ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଭିତରର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥିମ୍ଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ତ ପଢ଼ିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ପାର୍ଟଟା, ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ବା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହା ବି ଆମେ ରଚନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ରାଇଟରଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୁରସ୍କାର ପାଇଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ତା ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଜାଣି ରଖିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କେତେଟା ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, କେତେଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ରହିଯାଉଛି, ସେ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ହାରି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ବି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହିଯାଉଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ପାସେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଦେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିନଥିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହିକୁ ଧରିକି ବସିଲେ, ବା ତା ବାଦ୍ ଆମେ କିଛି ସମାଲୋଚନା ବହିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଏଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବନେଇକି ନୋଟ୍ସ ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଗଲେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ବିପରୀତ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବାଦ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟେ ହେଲା, କି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧଟେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ ତା'ର ତ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ବି ପ୍ରେସର, ମାନସିକ ଚାପ ସେତେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପଢ଼ି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମସିହାକୁ ହେଲା, କି କ'ଣ କେଉଁଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଟାରେ କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ରିଭିଜନ୍ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାର ବାର ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଅଲଗା କିଛି ବି ଘରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା କାମରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଦେଖିକି ପଢ଼ି ହେବ, ସେ କାମ କରିବା ସହିତ କିଛି ପଢ଼ି ହେବ, ସେମିତି କାମ କରିକି ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିକୁ। କି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଉପନ୍ୟାସଟେ ହେଲା, ଗଳ୍ପଟେ ହେଲା, କିଛି ହଉ ପଢ଼ିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଗପଟା ମେନ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ମେନ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ, ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, କେତେଟା ଗଳ୍ପ ହେଲା, କି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା, କି କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହା ବି ହେଲା, ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଟାକୁ ରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସିଲାବସ୍କୁ କଭର୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପେପର୍ 1 ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ। ପେପର୍ 1 ବିଷୟରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯାହା ବି ଆମର ପେପର୍ 1ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ରହିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଛି, ଲଜିକ୍ ଉପରେ ରହିଛି, DI ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ 10ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ପେପର୍ 2 ପାଇଁ, ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ବି ପେପର୍ 1 ପାଇଁ ଯାହା ବି ରହିଛି, ପେପର୍ 2ରେ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ରୁଟିନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 1 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ଅଛି ଅଧିକା ସମୟ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ପେପର୍ 1କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
पेपर 2 रे भल स्कोर करने ट्राए करूँ। पेपर 1 रे भी बिल्कुल नुह जे स्कोर न कले आप नेट क्लीयर करदे कि जेआरएफ क्लीयर करदे, से नुह। पेपर 1 रे भी स्कोर निहाती भाव में भल रहा दरकार। पेपर 1 को जदि समय हाथ में कम अच्छी निश्चिंत भाव में दिन को गोटे गोटे घंटा दिंतु। जो लॉजिक पार्टी रोचे आमर रिसर्च पार्टी रोचे कम्युनिकेशन उपरे रोचे से गुड़िक डीआई रोचे इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गोटे भी रोचे चैप्टरटे। ये सब जो जिनस गुड़िक रोचे ताको गोटे घंटे घंटा देकी ताको देखंतु। नहले यूट्यूब रे भी हमर वीडियो बहुत आसुची, ता ऊपर वीडियो बनाउचंती। जत्ते बेले भी समय मिलुची से टॉपिक ऊपर गोटे गोटे वीडियो देखि दियंतु, जानि देबे जो नंबर सीरीज रहूची जहाँ भी हमर जो गणित ऊपर जो जिनस गुड़िक आसुची मैथ ऊपर ताकू टिके प्रैक्टिस करिया को पड़िबो। बाकी जिनस गुड़िक जहाँ रहूची ताकू देखिकी पढ़िबे पे पड़िबो। आ हमर तो रही जाउची पैसेज भी रही जाउची सेथरे पेपर 1 रे, या पे टिके प्रिपरेशन रखिबे। किंतु पेपर 2 मु बेसी कहूँ कहीं आम से +3 भी कर सारी पीजी भी कर सारी जो थी आम अधिक स्कोर निश्चिंत भाव में कर से पाठ को आम अलरेडी पढ़ी सारी। आउ रहा जहाँ पेपर 1 रे 10टी यूनिट भी रोचे, पेपर 2 रे भी 10टी यूनिट रोचे। डिवाइड करके ही आमको पढ़ाई पड़ो। तो बेसी फोकस आम आम निजर जो टॉपिक रोचे तापर बेसी फोकस करवा कहीं जो मानकर पूरा पूरी निज सब्जेक्ट उपर भल से दक्षता हो जाए तो से निश्चिंत भाव में पेपर 1 पाई बेसी टाइम रखिकी निज टॉपिक उपर जो मानकर कॉन्फिडेंस अच्छी जे मो पेपर रे मु भल करि परिबी पेपर 1 को से निश्चिंत भाव में अधिक टाइम दे पारिबे। आउ जो मन कारण आमर पेपर 2 दिन को दिन तार क्वेश्चन बहुत भितर भितर पकाउछि, तो प्रिपरेशन भी सेमती टॉप रहिबा दरकार। तो जिते भी जो टाइम टेबल तैयारी करुँच निश्चिंत भाव में पेपर 1 को दिंतु। केवल नुह पेपर 2 पढ़ा कि केवल नुह पेपर 1 पढ़ा, दुईटी जाक पेपर को भल भाव में देखिकी जातु। समय बहुत कम, नोटिफिकेशन तो बाहरी सारी, फॉर्म भी अप्लाई ऑलमोस्ट समस्ते करने यूजीसी नेट फॉर्म भरी सारे। आउ केवल अपेक्षा अच्छी एडमिट कार्ड आसो आ एग्जाम को आम जा तो सेटा तो तार टाइम भितर निहाती आसीज। बर्तमान जो टाइम आमको मिली से आम केमती भल भाव में प्रिपरेशन करवा सेटा आमर मेन टार्गेट रहा दरकार। मेन फोकस आमर से रहा दरकार जे जेतिक भी मते समय मिलुची मु केमिति भल भाव में मोर प्रिपरेशनटा करि परिबी। एई थरक जेमती मु नेट निहाती भाव में क्लियर करी बा जेआरएफ जो माने ट्राई करूचंती जेआरएफ जेमती मु क्लियर करि परिबी सेही माइंडसेट रखिकी प्रिपरेशन समस्ते करंतु। तापरे मु प्रबंध पढ़ी सारिबा परे मु एकांकिका जो पार्टी आमर रोची यूनिट 8 रे रही गोटे ओडिया एकांकिका ता विषय मु पढ़ी थी। आपण मैंने कौ भाव में सिलेबस को कवर करुँच मत कमेंट सेक्शन में जनइबे। वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।